ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरु गोविंदाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखद्रवमुदसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम द्वितीय अध्याय। मुनिये प्रथम अध्याये सुतंकु षट प्रश्न कले। द्वितीये चारोटी प्रश्नर सुत जे दियन्ति उत्तर। व्यास उवाच। मुनिଙ୍କ प्रश्न करने शुणी हरसे मने मने गुणी। परम प्रीति वाक्य पाई गुरुଙ୍କୁ मने मने ध्याई। जीवर हिते कृत्य कृत्य हसी कहन्ति मुनि सुत। सुत उवाच। जे सुख एकांत गमन करिण देह कले शून्य। पुत्रर स्नेह मने धरी व्यास डाकन्ति उच्च करी। पितार स्नेह रक्षा अर्थे उत्तर देले वृक्ष पथे। ताहांकु मोर नमस्कार जे हृद सर्व प्राणींकर। जीवर परित्राण अर्थे करुणा बही जेहु चित्ते। अखिल वेदर जे सार जे अनुभव आपणार। कहिले पुराणर सार ताहांकु मोर नमस्कार। भारती नर नारायण जे ग्रंथ संसार तारण। उदित कले ए संसारे नमई ताहांक पୟରେ। एमन्ते नमस्कार करी कहन्ति मने मोद भरी। आहे शुण सकल मुनिगण साधुए तुम्हर वचन। परम मंगल ए बाणी जीवन स्तरे जाहा शुणी। परम धर्म ए जगते कृष्ण भक्ति जेउ मते। फलर आशा जहि नाही विघ्न पशिब वा काहीं। जे भक्ति बळे संसार नुहई पुण ए जीवर। भक्ति कले ज्ञान होए जीवन पड़े माया मोहे। कृष्ण चरित शुणी जेबे भक्ति न जन्मे मूढ़ भावे। केवल श्रम ताहांकर काहू तरिबे तम घोर। जे धर्म फल मोक्ष हुए ता प्रयोजन अर्थ नुहे। धर्मे अरजी जे बाधन भोग नहे ता प्रयोजन। इंद्रिय प्रिय भोग जेते लोभे भ्रमांति काम अर्थे। जावत जीवन धरई काम भोगरे सुख काहीं। जीवर तत्व जानिबार केवल परमार्थ सार। तत्व विचारी ज्ञानी जेते ज्ञान कहन्ति ए जगते। केहू कहन्ति ब्रह्म तत्व के अबा बोले परमात्मा। केहू बोलन्ति भगवान निर्मल अद्वय जे ज्ञान। ए भावे श्रद्धा जे बहन्ति ज्ञान वैराग्य आचरन्ति। करन्ति विष्णु रे भक्ति आत्मा रे आत्मा को देखन्ति। एणु ए अखिल जगते अछन्ति वर्णाश्रमी जेते। स्वभाव धर्म आचरणे भक्ति जे करे नारायणे। तेणे संतोष विष्णु होई प्राणी की चौवर्ग देई। एघेनी होई एक मन भावे तो शिव भगवान। विष्णुर गुण कर्म जेते नित्य शुणिब कर्ण पथे। निर्मल करी बुद्धि मन निरते करिब कीर्तन। ध्याने चिंतिब विष्णु मूर्ति
ପୂଜା କରିବ ନୀତି ନୀତି। ଏଭାବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଢ଼େ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଭୋଗ ଛିଡ଼େ। ଏଣୁ ଜଗତେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେହି ହରି ନ ଭଜି କେବା ରହି। କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରତି ଯାର ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟେ ସାର। ହରି କଥାରେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା। ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ସେ ତୀର୍ଥେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳେ। ଭକତ ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ମିଶେ ତେବେ ସେ ହରି ରସେ ରସେ। କୃଷ୍ଣର କଥା ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ବଦନେ ମହିମା ଗୁଣନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ହୃଦେ ହରି ବସେ ସକଳ କଳ୍ମଷ ବିନାଶେ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବେଦେ କହନ୍ତି ମୁନିଜନ। ସାଧୁଜନଙ୍କ ମିତ୍ର ହରି ଏଣୁ ଭକତଙ୍କୁ ଆବରି। ହେଳେ ତାରଇ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଯେଣୁ ଭକତ ଜନ ବନ୍ଧୁ। ଭକତ ଜନ ସେବା ଫଳେ ଦହନ ହୁଅନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳେ। ତେବେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷये ଭକ୍ତି ଉପୁଜେ ନର ଦେହେ। ସ୍ୱଭାବେ ରଜତମ ଦୁଇ କାମ ଲୋଭାଦି ଯେତେ ଥାଇ। ଚିତ୍ତୁ ବାହାର ହୋଇଯାନ୍ତି ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ଆବରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ ହୋଇବ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସନ୍ନ। ତେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ସଙ୍ଗ ମେଳେ। ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଉ କାହିଁ। ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ବନ୍ଧ ଏଣେ ଛିଣ୍ଡଇ ସର୍ବଦ୍ୱନ୍ଦ। ସର୍ବ ସଂଶୟ ତୁଲେ କର୍ମ ତୁଟଇ ବିଶ୍ୱ ମାୟା ଭ୍ରମ। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭୀତି। ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମତେ। ହରି ବିଷୟ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତତି ଆତ୍ମହିତେ। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାରୁ ସମ୍ଭୂତ ଆଦି ପ୍ରକୃତି ଜନମାତ। ଯେ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ। ଅନାଦି ପରମ ପୁରୁଷ ଏ ତିନି ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରକାଶ। ସୃଷ୍ଟି ଉଦୟେ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇ ପାଳନେ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ବୋଲାଇ। ସଂହାର କାଳେ ରୁଦ୍ର ରୂପେ ସୁଖେ ବିହରେ ହୋମ କଳ୍ପେ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ଗୁଣ ବହେ। କାଷ୍ଠ ସଂଯୋଗେ ଧୂମ ଜାତ ଧୂମରୁ ଅନଳ ସମ୍ଭୂତ। ତ୍ରୟୀ ବିଭାଗ ଏ ପ୍ରମାଣ ତାମସ ରଜ ସତ୍ୱ ଗୁଣ। ଏଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିମାଣି ଭବସାଗରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ। ନିର୍ମଳ ଚେତା ମୁନି ଯେତେ ବିଚାର କରି ଆତ୍ମା ହିତେ। ବିଷ୍ଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ଜାଣି ଭଜିଲେ ମୋକ୍ଷ ପରିମାଣି। ତାମସ ରଜ ଗୁଣେ ଯେତେ ଯେ ଭୂତପତି ଏ ଜଗତେ। ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ଭୟଙ୍କର ଏଣୁ ନ ଭଜେ ସାଧୁ ନର। ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ଗୁଣେ ଥାନ୍ତି ହରିଚରଣ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପଦେ ଯାର ଇଚ୍ଛା ସେ କରେ ପିତୃଭୂତ ଦୀକ୍ଷା। ସଂସାରେ ବେଦ ଯଜ୍ଞ ଯେତେ ଯୋଗ ସାଧନ କ୍ରିୟା ମତେ। ପରମ ଜ୍ଞାନ ତପ ଆଦି କଠୋର ଯେତେ ଧର୍ମ ସାଧି। ଏ ସର୍ବବିଧି ଧର୍ମ ଯେତେ କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ଅଥେ। ଏ ତିନି ଗୁଣେ ନାରାୟଣ
सृष्टि पालन संहारण ए रूपे आत्म माया करी विश्व संसारे से बिहरी स्वभावे निर्गुण मुरारी खेलई त्रिगुण आवरी सकल जीव मध्ये थाई अज्ञाने जीव न जानई अशेष महिमा जे धरे किबा उपमा देवा तारे सकल भूते हरि बसे क्षेत्रज्ञ रूपे परकाशे अग्नि जेसने काष्टे थाई से रूपे विश्व आत्मा से ही भूत इंद्रिय मन करी निर्मित अटे भूतचारी स्वतंत्र सेहु देहे थाई विषय भोग कुकरई देव तिर्यक नर आदि जे लीलावतार प्रसिद्धि तहिरे अनुरक्त होई पाळई सत गुण बही से हरि चरण पंकज सुजने मने देई भज कहई दास जगन्नाथ गीत प्रबंधे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसं संहितायां प्रथमस्कन्धे नमिष्य उपाख्याने भगवदानुवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः।